እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ንመደባትና እትከታተሉ ፍቑራት ሰማዕትና ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ንሎሚ ከምቲ ልሙድ ክልተ መደብ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ጌርና ሰሪዕና ዘለና መገዲ መንእሰይ ዝብል ሓውና ኣገልጋሊ ዘዳለወ ድሕሪ መዝሙር ንከታተል ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂርና ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንረድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ምኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዒን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈኒዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓረ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ብዛዕባ መገዲ መንእሰይ ቁሩብ ክንርኢ ክንፈትንና መንእሰይ ክንብል ኮለና ካብ ግዜ ቁልዕነት ዝሰገረ ኣብ እርጋን ከባቢ ገጹ ዘይተጸግዐ ገና ኣብቲ ማእኸላይ ዕድመ ናይ ወዲሰብ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ቆልዑ ንነገራት ኣቕሊቦም ፈሊጦም ዘዋጽኦም ሓሲቦም እሞኸዓ መጻኢ ነገሮም ኣብ ግምት የእትዮም ክውስኑ ይትረፍሲ ነቲ ጊዜያዊ ነገር እኳ ንኽውስኑ ዘለዎም ዕድል ጸቢብ እዩ ካብቲ ቁልዕነቶም ዝተልዓለ ንኣብነት ንቆልዓ ንጉሆ ተሲኢኻ ወዲ 10 ዓመት ኩዕሶ ዶ ክትጻወት ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ምርጫኻ ይኹን እንተንብሎ ኩዕሶ ይክብል ዝኽእል ንጽባሒት እውን መሊስናኹም እንተንብሎ ኩሉ ግዜ ኩዕሶ ክትጻወት ቤት ትምህርቲ ዘይክመርጽ ይኽእል እዩ ንምንታይ ኣብቲ ዝጠቕሞን ዝጎድኦን ዘለዎ ኣፍልጦ ድሩት ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ ዝብል ክንርኢ ኮለና ካብ ግዜ ቁልዕነት ካብቲ ካሕርዮ ዝኽእሎ ነገር
ኣፍልጦ ምስኣን ዝወፀሞ ክፉን ጽቡቕን ኣለልዩ ክመርጽ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ ምስ በጽሕና ወንጌል ይስበኽሞ ምቕባልን ዘይምቕባልን ናይቲ መንእሰይ ምርጫ እዩ እቲ ዝተባህለ ግን ኣዳቂቑ ሰሚዑ ተረዲእዎሎ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብቲ እኹል ምርዳእ ዘለዎ ዕድመ ስለ ዝበጽሐ ስለዚ ከም መንእሰይ ንሕና እንታይ ክንከውን ይግባና ክንብል ኮለና እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ይብለና ዝብል እዩ መበገሲዩ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ፍቅደ 9 ከምዚ ዝብል ኣሎ ብዛዕባ መንእሰይ ጎበዝ ንመገዱ ብምንታይ የንጽሃ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቅ እዩ ይብል ስለዚ ሓደ ጎበዝ ንመገዱ ክንብል ከለና ናብርኡ ክብል ከለኹ ኣብ ኩሉ ነገራቱ ኣብ ገዝኡ ምስ ስድሩ ክኸውን ይኽእል ሓዳር እንተገይሩ ኣብ ገዝኡ ምስ ሰበይቱን ደቁን ክኸውን ይኽእል ስራሕ እንተልይዎ ኣብ ስራሕ ቦታ ክኸውን ይኽእል ምስ ጎረባብቱ ምስ መናብርቱ ኩሉ እቲ ናብራ እቲ መገዲ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ጎበዝ ንመገዱ ብምንታይ የንጽሃ ኣብ ኩሉ ቦታ ኸይድካሲ ንጹህ ሆነልካ ካብ ሰባት እንድሕር ትጽበ ኮይንካ ኣሸጋሪ ነገር ኣሎ ሰባት ኩሎም ንርእሶም እዮም ዝመስሉ ነቲ ትደልዮ ዝመስሉ ኣይኮኑን እንተኾነ ትናትካ ግን ንመን ክመስል ኣለዎ እንተዳይልና ነቲ ናይ ኣምላኽ ክመስል ዘለዎ ነቲ ናይ ኣምላኽ እንድሕር ክመስል ተደልዩ ከዓ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣብቲ ቃሉ እዩ ዝርከብ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቅ እዩ እግዚአብሔር ላግጽ አይፈቱን አብነት መስተላገጽ ተስኻ ከተራኸብ ኮለኻ ንስኻ ንርእስኻ ካብት ላግጽ ከተርሕቃ እትኽእል ከምቲ ኣብቲ ቃሉ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር አምላኽናን አቦናን ኣብቲ ኮነን ቁም ነገርን ኣብቲ ዘለዓለማዊን አበናባብራና ኻት ቁኑዕን ዝኾነ ተመርኩስና ኸምን ነብር ስለዝእዝዝ ተቃል ኣብቲ ላግጾም አከይ ተሕወስ ይገብረካ መን እቲ ህያው ቃሉ ስለዚ ንመገዱ ጎበዝ ዘንጽ ሓሲ በተቃሉ እዩ ዝብለና ዘሎ አሕዋተይ በተቃሉ ንመገድና ንንጽህ እንተደኣ ኮይና እዚ እንድሕር አስተብሂላዮ ምንጻህ መገድና ክንስእኖ ኸለና ካብ ቃል ርሕቅና ኣለና ማለት እዩ ቃል ኣብ ልብና ገዛኢ ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ካልኦት ነገራት ልዕልቲ ቃል ኣብ ልብና ስፍራ ዝሓዙ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኮይንካ ነቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክትከውን እኳ እንተደለኻ እቲ ምንጻህ እኳ በህይወትካ ክግለጽ እንተደለኻ እቲ ዝዕብልለካ ግን እቲ ኣውሽጥኻ ተመሊኡ ዘሎ ናይ ስጋ ነገር እቲ ኣዘውቲርካ ትሰምዖ ተቕልበሉ ተሓስቦ ትዛረበሉ ስለዝኸውን ምድላይን ምዃንን ከዓ እንዳተረሓሓቀ ይኸይድ ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ኩሉ ግዜ መገድና ከም ጎበዝ ከነንጽሆ እንድሕር ኮይና ንቃል ዝኸውን ግዜ ኣዘውቲሩ ክህልወና ይግቦ እቲ ቃል ከነንብብ ኮለና ከዓ ከምዚ ኣንቢብካ ቀልጢፍካ ወዲእኻ ዕዮ ገዛ ከምዚ ወዳእኻ ንምቁጻር ዘይኮነስ እቲ ኣምላኽ ብቃሉ ንዓና ክብለና ዝደለዮ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ መልእኽቱ ኣውራ ነገሩ እንታይ እዩ እቲ ኣምላኽናን ኣቦናን ዝኾነ ዝሃበና መልእኽቲ እሱ ብዛዕባና እንታይ ይብል ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ብዛዕባ ኣቦና እንታይ ይብል ኣሞንጎ ኣቦናን ኣሞንጎቶም ንሕና ደቁን ክህሉ ዝግብኦ ንርክብ እንታይ ይመስል እዚ ክንፈልጥ ኩሉ ይሂቡና ኣብ ገዛ ስድራቤት ሓንቲ ስድራቤት ኣቦን ኣደን ቆልዑን ኣለው ወለድ ኩሉ ግዜ ደቆም ኣብ ጽቡቕ ክርከቡ እዮም ዝደልዩዎም ኣብ ጽቡቕ ክርከቡ ክደልዩዎም ከለው እቶም ቆልዑን ኣብ ሕማቅ ክንርከብ ኢና ኢሎም ኣይኮኑን ሕማቅ ዝጓዓዙሉ እቲ ሕማቅ ጽቡቕ ኮይኑ ስለ ዝራእዮም ኣብቲ ግዜ ቁልዕነቶምሲ ኣብ ካልኦት በቲ ዝሪእዎ በቲ ዝሰምዕዎ ይስሓቡሞ ሕማቅ ከይመሰሎም ንሕማቅ ይስዕቡ ሕጅቶም ወለድ ከዓ ንደቆም ይምዕድዎም ይገንሕዎም እንተ ኣብዮም ከዓ ይቐጽዕዎም ንምንታይ ጽባሕ ካብ መስመር ወጽኦም ዝተበላሸው ምንታን ከይኮኑ እዩ ንሕና ከዓ ኣብዚ ሕጂ ከም መንእሰይ ናብ ኣቦናን ናብ ኣምላኽናን ከምቲ አንተወዝ ተዛረብኮ ስድራቤት ናይ ምድር ብስጋ ዝኾኑ እቲ ወለድና ዝገብርዎ ንሕናውን ክንኮነሎም ዝደልዮ ንሕናውን ክንኮኖ ኣፍሊጦምና ቀጽዕምና ኮርዮምና ተረዲኡና እንስዕቦ ነገር ከም ዘሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ድማ እቲ መንፈሳዊ ኣቦና እግዚአብሔር እዩ ንሕና ድማ ደቁ ኢና ስለዚ ናይ ወላድን ውሉድን ርክብ እንተደኣለና ኮይኑ ኣብ ከባቢና ከዓ ንጥፍኣት ዝኸውን ማዕጾታት ርሒብ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ብቃሉ ገይሩ ክዛረበና ከመዕደና ኣብዘይ መውዳቕና ከይንወድቕ ኣቦነታዊ ግዴቱ እዩ ንሕና ዓቕምና ድሩት እዩ ናብ ስጋ
ዘንበለዩ ኣብ ዙርያና ዘሎ ካብቲ ገዛኢ ዝዓለም ካብ ሰይጣን ዝኣክል ብዙሕ ሕስራን ዘለዎ ኣናብራ ስለ ዘሎ ምሰቦና ርክብና ዝበትኽ ነገራት ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ቃሉ እንዳንበብና ንቃሉ እንዳስተንተና ሕብረትና ምሰቦና ከም ትጉቦ ከም ዘሎ ኣቕሊምና ምንታን ክንጓዓዝ ይደልየና እዩ ስለዚ ድማ ንመገድና ነንጽሆሲ በቲ ቃሉ ምዃኑ ዝነግረና እግዚአብሔር ኣቦ ክኸውን ከሎ ንሕና ድማ ውሉድና ስለዚ ስድራ ቤትና ማለት እዩ ነቦ ስድራ ቤቱ ኢና ነቶም ቅዱሳን ድማ ደቂ ዓዶሚና ይብል ትቃል እዚ ኣቦና እዚ ነቶም ደቁ እንታይ ይብል ተማቐልቲ ቅዱስንኡ ምእንታን ክንከውን ፈትዩ ይቐጽዓና ይብል ኣሕዋተይ ፍትዋት ስለ ዝኾና ሓደቦ ኣብ መገዲ ንዘይፈልጦ ዕዋላ ቆልዓ ሽጋራተ ትክኻለ ኻይሉ ደድሕሪ ሲዒቡ ክኽሪየሉ ክቐጽዖ ኣይክእልን ውሉዱ ኣይኮነን ከምኡ ኸውን እኳ ተዘይፈተወ እቲ ቆልዓ ግን ውሉዱ ስለ ዘይኮነ ክእዝዞ ይክእልን ዳእቲ እኳ ንዝብል መልሲ የብሉን ኣብ ውሉዱ ግን መሰል ኣለዎ ናይ ኣቦነት መሰል ኣለዎ ስለዚ ትውሉዱ ሕማቕ ክረኽቦ ስለ ዘይደሊ እተቦ መጀመርያ ይምህሮ መጀመርያ ክፉን ጽቡቕን ከለሊ ገይሩ ይምዕዶ ይረድኦ ቀጺሉ ድማ ቁርብ ውፅእ ክብል ከሎ ኸዓ ይመልሶ ይገንሖ እምቢሉ እንድሕር ዝደጋግሞ ነገር ኣለዎ ኮይኑ ኸዓ ይቐጽዖ እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ እዩ ራዮ ተማቐልቲ ቅድስንኡ ምእንታን ክንከውን ማለት እንተዳ እግዚአብሔር ዘይቀጽዓና ኮይኑ ካብ ቅድስንኡ ክንወጽኢና ካብ ቅድስንኡ ወጽኢና ማለት ቅድስና ማለት ንእግዚአብሔር ምፍላይ ማለት እዩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝተፈለና ስናብ ዓለም ሓቢርና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ፍሉይነትና ኣብ ቅዑስ ምስ ዓለም ምስቶም ኣህዛብ ተጸናቢርና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ቅድስንኡ ምእንታን ከይንወጽእ ኢሉሲ ፈትዩ ይቐጽዓና ይብል ዘይቀጽዕ ንሱ ድቓላ እዩ ድቓላ ማለት ነታ ስድራ ቤት ኣካላ ዘይኮነ ብሓደ ጎን ብሓደ ጸግዒ ጥራይ እጃም ዘለዎ ዝመስል ዘይኮነ ማለት እዩ ንሕና ግን ደቓሉ ይኮናን ውሉድና ስለዚ ኣቦና ይምዕደና ኣቦና ይጸናንዓና ኣቦና ይምህረና ኣቦና ይገንሓና ኣቦና ኸዓ ይቐጽዓና ንምንታይ ደቁይና እዚ ዝዓይነቶም ውሉድ ንሕና እትቦና ክምዕደናን ክምህረናን ከጸናንዓናን ክቐጽዓናን እትቃሉ እዩ ኣብቲ ቃል እንድሕር ኣለና ብኡቢሉ እግዚአብሔር ይዛረብ ብኡቢሉ እግዚአብሔር ይጸናንዕ ብኡቢሉ ይምህር ብኡቢሉ ይገንሕ ብኡቢሉ ይቐጽዕ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ስጋ ስጋ ኣብ ልዕሊ መንፈስ መጻረርቲኦም ይብል ትቃል ኣባና እዩ ኣብ ሓደ ሰብ እቲ መንፈሱን እቲ ስጉን መጻረርቲኦም ቀደም ኣብ ዓለም ከለና መጻረርቲ ነገር ይብልናን ምኽንያቱ ናይ ስጋ ኢና እቲ መንፈስና ገና ምውትዩ ብርሃን ኣይረኸበን ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ይገበረን ሕጂ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣምላኽ ምሰቦና ዕርቂ ኮይኑስ መንፈስና ህያው ኮይኑሎ እሱ ሰማያዊ ነገር ይዘድልዮ ሰማያዊ ድምጽ ክሰምዕ ይደሊ ሰማያዊ ቃል ክመሃር ይደሊ ንሰማያዊ ሓሳብ ክሓብሮ ይደሊ እቲ ስጋ ግን ከም ቀደም እዩ ኣሕዋተይ ነቲ ናይ ዝዓለም ህዝቢ እዩ ዝመስል ከምቲ ሶም ዝሓሙ ንሓምም ከምቲ ሶም ዝኣርጉ ንኣርግ ከምቲ ንሶም ዝሞቱ ንመውት ስጋና ኣቦቱ ኣሎ ኣሕዋተይ ንሕና ኣብቲ መንፈስ ክንውከልና እንድሕር ኢልና እቲ መንፈስ ዝግብኦ ማዕድ ክረክብ ኣለዎ ሰብ እንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽእ ቃል ኩሉም በርክብል ከሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እንተ ኮይንካ ምስ በሎ እዩ ዝመልስሉ ንወዲ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ይዘድልዮ ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ክርስቶስ ካብ በሎ ንሕና ደቂ ኣምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ጌርና ዝሓበርና ቃል ኣምላኽ ይዘድልየና ነዚ ጠንጢንካ ገዲፍካ ናይ ኣምላኽ ምዃን ኣይከኣልን እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ነቲ ቃሉ እንዳሰማዕና እንዳንበብና ንዕኡ ዝኸውን ግዜ እንዳሃብና እቲ ንዓለም እንህቦ ብዕቅንን ብጉቡኡን እንዳመርመርና መንፈስና አንጻር ስጋና ከነሕይሎ እንዳገበርና ስጋና አንጻር መንፈስና ከይሕይል ምእንታን ንስጋው ነገር ኣብ ውሽጥና ከይራሰና ክንመላለስ ይግባዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ከም ውሉድ ኣምላኽ ዝመስል ብርሃን ካባና ክበርህ ክኽእል ኣለዎ እስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም ክብል ከሎ እግዚአብሔር ባዕሉ ብርሃን እዩ ክርስቶስ ባዕሉ ብርሃን እዩ ንሕና ከዓ ብርሃን ካብ ኮና ካብኡ ዝወሰድናዮ ንዓለም እንብርሆ ብርሃንና እንታይ እንተዳይልና ኣሕዋተይ ብፍቕሪ ክንመላለስ ከለና እዩ ብጽድቂ ክንርከብ ከለና እዩ ኣብ ጥቓና ኮይኖም ዝርዩና ኣብ ጥቓና ኮይኖም ዝሰምዑናን ዝዕዘቡናን ኩሎም ኣምላኽ ኣባና ከም ዘሎ ዝርዩሉ ነገር ክህሉ ከሎ እዩ ኣሕዋተይ ብዘረባ ብዝሒ ደቂ ኣምላኽ ኣይክወነን እዩ ደቂ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ምህላውና ነቲ ቃሉ ሰሚዕና ከም ቃሉ ምስኡ ክንርከብ ከለና እዩ ንርእስና ክንኩርየላ ንርእስና ክንምዕዳ ከለና እዩ ንርእስና ክንገንሓ ከሎ እዩ ደቂ ኣምላኽ ምዃንና እነርኢ እንታይ ይብል ንሕናሲ
نرأسنا أنت نفرداس أي متخوننان يبل بقى بخالق نابانا قصو زوت عوط نجر أي نمنتاي نحنا جزار رأسنا نجزار رأسنا فريدنا يالنا مو أبكر معاملة خاين خوننان يبل إجابير سن نحنا نايب علينا كأسعتن مهارتن كأخن كون الزاربي أبي يمان كريستوس زت سقل السبعي نبزح نجر عدل أي رخبن نمنتاي جزيه بلون أما نقول موتن هيوتن جاج يقويت تقبلوا نحنا سي بقى تزجبرنا يس بدلنا سي أبز مسكال نموت كبصحنا سي جوبو يلو بقى أزي أبرز خام فراد مالت سلزيلو أنا سابزي موتيلو أنت هنا جنا السخا بمنج السخا تمسخر لخا جن ذكرني لو زجرم نجر يتزاربو كريستوس كم زسبز زجرمو يلن اتمدرخ دان مجرامو نمزراب عدل هابو نمبري بتزهابو ملسجن نردو مجرام الله بزعبا كريستوس مويتو تسيو نفسماي كيدو كال جزي منجس حزو مسيو نمدر زفردا ندقو زلعللون جزي كم زلو مهيريو أبز جزي زي زنوبرو دكا مزامورت حاديمو ممرسعمو أزز تسقل السابقن أزز زي تمهر السابقن كوم إلو خزارب كله زجرميو سلازيس كلاتنا هنموتنا ساعات تسيخان سماي كتكيدها منجس تحس كاهت متسيخا شعقن حدرا خد ذكرني لوا كريستوس زجرم ملس زهابو كساب حدني لك التشح زتس سبيلن كاموتان الناس سخاقن مويت كاي تصبينن أبز أي تصبينن حج مساي كوس دكاي أبجنت لو مساي الله خايلو وسينو له نمنتاي كوم إلو انت داعي الناسي أحواتي إز السابزي نرأسو قوقوي مقانو فردب لعليو قنوع مقانو تزاريبوس محرات بمحتاتو أتي مدب أملاخ أبو سفرا بمركابو نجابير زحقوسه تعدام كابز سوق جميرو أب جنة عتيد زبل أيام ببنانا يتصحفن إذا سب الزجن جنة زعت والسبيو كاب شفتا كاب كتاري وزيوس كم زز مسألة سب كوينو له أحواتي قدسان بروخات من إسيات هيوتكم بتقال اندراكم تملالسو ويتعززو يباركم تباركو كابتم السلاتي هناكب كان الفويل اللخو سمج كلنا بقولون كابوكان كمسكنك أنس كابتم سلعتي هناقب كان فوين اللغو واي تمج كلنا بقولون كابوكان كمسكنك أنس تمسكن يقوان قوي تمس تمسكن يقوان قوي تمس تمسكن يقوان قوي تمس تمسكن يقوان قوي تمس فقراتن فتواتن تخاتاتلت مدبنا لمون تبتخاتاتالي النوريو زلنا زانتاني مصحف قدس نعينا كنكتسلو أبز حلف جزي يسوس كريستوس أبولي كيدان بخمي تقليت له أبتحت زولارستي أبتمو داتا يسوس كريستوس أبتمبيتيوناس بخمي تنساباري له إلنا الغلنا يرنا يوناس كابكبز عسى دحري سلسة معلت موسو ملكة تنسى يسوس كريستوس مخانو يسوس كريستوس كاب يوناس دعبي كم زخنه نخل عالم زخون مدحني فتسم أزوز أقلقالي كمدما يتحق أنيا نسحن هيوتن مسترفون زمزة قويتا مخانو تملكتنا نيرنا لمدما ما قد سألتو يسوس كريستوس عام مصحف تنبيت مكياس أتي بسرعة زبسرعة أجار زلوا ملأقتنيا تنبيت مصحف مكياس ولكوا قدمية مايت عمتات يسوس كريستوس بسجا قدم مجلاسو التصحفه تنبيت أو مصحف انتقنه أو وشتقنا حيال نابقويتا زملكت نتصر ملأقتي زحزيو التصحف نمننتن تجبارن مدحنينا أن تباريقو كريئنايو قال خبتم يسوس كريستوس زن تباريقو حسابات كنت أكس انتداقينا قدامي اتعبيت الهم التولد جزاي ويدما قويتا أمكياس معرف حموش تفقد غلته جناخي اتعمى أكل أشحات يدا زنا أسكي بيت الهم إفرادا اتموتو كابتنتي كابزل عالم زخونه أب إسرائيل جزائي زخون كاباخي كوتسيو يبل إزي تنبيت وقال إزي قويتانا أبيت الهم مستولد فتسام يزرخبيو أما تيوز معرف كل تحدن كلتن يسوس بزمن نجوس هيرودوس أبيت الهم نايهدا مستولد أنه سبتبب اتولد نجوس أيهود أبيالو كخبو عم مبرع رينا أمو كن سجدوا لمسينا النابلو كان مبرع نبي سالم متسو بمبال أرتعلنا لهم أبزا تولدي نا يسوس اتقلت تنبيت كلته مسرته وحسابات تنصباريقن هلوا فلما نا يسوس عم مصصا بتحتنا منبارو اتا خليتخا زل علماونت ناي غويتا اتقلح يا بيتلهم زي كمتن كالوت عبيت كتماتات اسرائيل نيشتين زي جننتن يا غويتا كم بعلي يرسالم عبيت كتماتات مجمري كخنا اي مرصنن ازخا املاخ بناش نجر غيرو حبي نجر كجبر كم زخل تملكتنايو اتوم زبزو عبيت اغلغلتي
እነ ሳሙኤል ዳዊት ዮስያስ ዮሴፍ ካልኦትን ብንእስነቶም ዝመረጾም ምዃኖም ዘይምዝንጋዕ ከምኡን ጎይታ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ንኣስታት 5000 ሰባት ብተኣምር ከምግቦም እንከሎ በተን ዘለዎም ሒደትዩ ተኣምራት ዝገበረ ካልኡን ኣብ ማሕደር ኣጋይሽ ዘይኮነስ ኣብ መብልዕ ማል ምውላዱ መርኣያ ትሕትንዩ በኽሪ ወዳ ወለደት በዓለባውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮ ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ ይብለና ሉቃስ 2:7 እቲ ንጉስ ነገስታት ናብ ዓለም ይመጽእ ግንጋ መሕደሪ ኣጋይሽ ተነፊግዎ ብትሕትና ተገሊጹ እቲ ኻልኣይ ሓሳብ ሚልክያስ ዘተኮረልኻ ዘለዓለማውነቱ እዩ ጅማሮ ናይ ጎይታ ኣብ ቤተልሔም ዘይኮነስ ካብ ዘለዓለም ካብ ጥንቲ ምዃኑ ገሊጹልና ኣሎ ህልውና ናይ ጎይታ ድሕሪ ምውላዱ ዝጅምር ኣይኮነን ንሱ ዘለዓለማዊ እዩ ምስቶም ፈሪሳውያን ክዛራረብ እንከሎ ኣነ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 8:58 ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ኣብ ሓደ ኣካል ሰብን ኣምላኽን እዩ ነዚ ሓቂ ዘይሰኣን ምርዳእ ክልተ ዝምቡዕ ኣመላኽታት ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘይምርድኦም ዝምንጩ ኣለውዮም እቶም ሓደ ሸነኽ ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰብኣውነቱ ዝገልጽ ጽሑፋት ጥራይ ብምትኳር ኢየሱስ ሰብ እዩ ፍጡር እዩ ኣምላኽ ኣይኮነን ናብ ዝብል ስሑት ምህሮ ይዘብሉ በአንጻር ናይዚኣቶም ቃል ነታ ኣምላኽነቱ መለኮትነቱ ዝገልጽ ጽሑፍ ጥራይ ብምትኳር ንሱ ባዕሉ ኣቦ ንሱ ባዕሉ ወዲ ንሱ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ኢየሱስ ጥራይ ዝብል ህውተታ ይሃጹ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ነቲ ኣምላኽ ከሎ ሰብ ዝኾነ ክልቲኡ ባህሪ ዘጣመረ ዝሓዘ ኢየሱስ ምዃኑ ዝምሕረና እቲ ኣብ ዮሐንስ 1:1 ዘሎ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ዝብል ከም ተራ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ዘለዓለማውነት እተላበሰ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ምዃኑ ዘርእየና እዩ ኣብ ዮሐንስ 1:8 ኸ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበርን ዝመጽን ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝብል መጀመርታን ወዳእታን ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ምዃኑ የርእየና ኣሎ ካልኣይ እቲ ንጉስ ግን ከኣ ጓሳ ሚክያስ 5:4 ንሱ ብሓይሊ እግዚአብሔር ብግርማ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽኩምን ክቐውምን ክጓሲን እዩ ሽዑ ንሱ ክሳብ ወሰን ምድሪ ዓብይ ክኸውን እዩ እሞ ንሳቶም ክነብሩ እዮም ይብል ኣብዛ ጽሕፍቲ ክሳብ ወሰን ምድሪ ዓብይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓረግ ንንግስነቱ ንጉይትነቱ ዝገልጽ ገዛእነቱ ዝሕብር ክኸውን ከሎ እቲ ኪጓሲ እዩ ዝብልካ ጉስነቱ ዘመልክት እዩ እዚ ክልቲኡ ኣማልዩ ዝሓዘ ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 10:11 እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ እንኩ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ገሊጽልና ኣሎ መርኣያ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ኸ ይመርሕ ይከላኸል ይሓል ድማ እዚ ጓሳ ንመጓሲኡ ዝገብረሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ክህብ እተገልጸ ኣብታ ናይ መወዳእታ ክሕዝዎ ክመጽኡ እንከሎ ንደቂ መዛሙርቱ ንኣይ ትደልዩ እንትኾንኩምሲ ነዚኣቶም ሕደጎም ይኽዱ ኢሉ ከም እተዛረበ ንምልከት ከምኡኻ ንሱ ይሓልልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣውድቕዎ ዝብል ቃል እውን ኣለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:8 እዚ ድማ ሓላይ ምዃኑ የመልክት ግን ከኣ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይተት ድማ እዩ ጉስነትን ጉይትነትን ክልቲኡ ዘይጠሓም ዝተርሓቐ ላዕልን ታሕትን እዩ ኢየሱስ ግና መርኣያ ትሕትኑ ጎይታ ክነሱ ንጉስ እንከሎ ንርእሱ ከም ጓሳ ኣትሒትዋ ኣብቲ ደቂ መዛሙርቱ ትሕትኑ ብግብሪ ከሪኦም ዝደልየሉ ኸ የእጋር ደቂ መዛሙርቱ ምስ ሓጸበ ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ኢኹም እትብሉኒ ከምኡ ኸ ግን ከኣ መምህርን ጎይታን እንከለኹ የእጋርኩም ካብ ሓጸብኩም ንስኻትኩም ከ ከምኡ ግበሩ ኢሉ ትሕትና ብግብሪ ኣርእይዎም ኣሎ ጳውሎስ ነዚ ግብራዊ ምህሮ መልሓኒና ንሰብ ፊልጵ ከስር ጸሎም ክደሊ እንከሎ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃለኹም ይብሉሞ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ይረአዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሳረ ሰቡን መሰለ በንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳብ ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ኢሉ ጽሒፉሎም ኣሎ ፊልጵ ምዕራፍ 2:2-8 መጽሓፍ ትንቢት ሚክያስ እምበዓል እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እተገልጸ ንጉስ ግን ከኣ ጓሳ ኣቐዲሙ ኣፍኢምልና ኣሎ ሳልሳይ ብትሕትና ብምሕረት ብቕንዕና ብምንባር እንስዕቦ ኣርኣያና ሚክያስ 6:8 ኣታሰብ ንሱ ዘናይ ዘበለ ኣፍለጠካ እግዚአብሔር ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ከኣ ክትፈቱ ምስ ኣምላኹም ብትሕትና ክትመላለስ እንተዘይኮይኑሲ ካብኻ ዝደልዮ እንታዩ ይብል ኣብዚ ጽሑፍ እግዚአብሔር ካብ ደቂ ሰባት ዝደልዮ ወይ ድማ ዝጠልቦ መሰረታዊ ነገራት ዘርዚሩሎ ፈለማ ቅንዕና ምግባር ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ክረኣይ እንከሎ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር ምግባር ምስ ሰባት ኣብ ዘሎካ ዝምድና ኣብ ፍትሓውነትን እሙንነትን እተሰረተ ኣንጻር ዓመፃን ዘይፍትሓውነትን በደልን ደው ምባል ኣገዳስነቱ ዝሕብር እዩ እዚ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ደቂ ሰባት ዝጠልቦ ምዃኑ ሓድሽ ኪዳን ዘርትዖ ሓቂ እዩ
ካልኡን ምሕረት ምፍታው ዝብል ጠቂሱሎ ምሕረት ምግባርካ ካብ ፍትሓውነትን ቅንዕናን ናብ ዕሙቕ ዝበለ ተግባር ዝወስደካዩ መሰልካ ምሕዳግ ንሰብ ሓለፋ ምግባር ሓዳግ ደንጋፂ ሙኻን ዘጠቃለል እዩ በቲ ፍትሓዊ መለክዒ ዋላ ኣይግብኦን እዩ ንእትብሎ ሓለፋ ምግባር ከም ማለት እዩ እዚ ኸ ከምቲ ኣምላኽ ንኣና ዝገበረልና ንኻልኦት ክንገብር እንከሎና እዩ ኣምላኽ ዘይግባአና ከሎና እዩ ምሕረት ዝገበረልና ኣብ ሮሜ 5:6 ገና ድኹማት እንከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ እዩ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ነዛ ሚክያስ ተገሊጹ ዘሎ እግዚአብሔር ነተሰናይ ዘፍለጠ ካብ ደቂ ሰባት ዝጠልቦ እቲ ኣምላኽ ከሎ ሰብ ኮይኑ እተገልጸ ጎይታ ነቢሩዎን ብግብሪ ኣርኢናን እዩ ህይወቱ ብዘይ ሓጢኣት ብኩሉ ከም ዝኸማና ብምምልላስ ናይ ብጽድቂ ምንባር ኣብነትና እናሰቐልዎ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን የምሞ ኣይተሓዘሎም ብምባል ምሕረቱ መዳርግቲ ኣልቦ ምዃኑ ዘርኢና እዩ ከምቲ ጴጥሮስ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት 10:38 ዝገለጸ ኸ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ሰዕሮም ኩሎም ካ ከም ዘሕወ ንስኻትኩም ትፈልጥኹም ዝብል ነዚ ናይ ሚክያስ ጽሑፍ ሙሉእ ብምሉእ ተላቢስዎ ኢና እንረኽቦ እቲ ሰዓብ ክርስቶስ ክኸውን ዘለኻ ነዚ ህያው ኣብነት መድሓኒኡ ክኽተሎ እዩ ዝግባእ ከመይ ወዲ መዝሙር ማለት ሰዓቢ ተኸታሊ ዝረአዮ ዝደግም ማለት ስለ ዝኾነ رابعي محرت أملاخن يقريتون ميكياس معرف شو عتي فقد 18 كما خاز بلا أملاخ أبسا زحدق نتبدل كابت تعرف رستو زحلف منيو محرتي فوتو يومو كرون نزال على ما يحقورن يبل زي هبزي تقليتو زلو بحرين أملاخ نتب كريستوس أبا حدش كيدان اتفتسم محرتين يقريتان زقلتيو زي بهر أملاخ محرتو بتأمس كالكرانيو دومو زفسسلنا أيو قليتو لنا حتياتنا أنت تناززنا نحتياتنا يغرق بلنا كاب كل عمس أنا كنسألنا أمونن صادقنيو كدما يوحنس 1:8 زبل بسالا أتي أب كرانيو زفسس الدم يسوس الترخبة تسفى إزرينا العليل أبطغط شوعته دم يسوس كريستوس ودون كاب كل حتياتنا ينسحنا بمبال مسرت عرقي محرت مس أملاخ دم يسوس كريستوس مخانو قليت لنا له بيسوس كريستوس يغرق التبهللنا أتي حتياتنا فتسيمو أملاخ أي ذكرونيو كما بحر مرسع تدربيو من الباسوات حدا جزي يقرأ مسبلولك دقيمك كتبدلهم انكلغا تمالي كمزي جيرني حدي قالو لوم دما كمزي جبرني بمبال نتاقدمهم زقدفلك جنا زي رسعوه بدلك يذكروه أملاخ جنا كم هيكونن حتياتنا كم جحكوا أنت قيحة كم برد زت عديو ديميسوس كريستوس زي انتو زي حسبه حتيات يلبون اتي كابسب زدلي متعس من الصح مملاس مقد خم غيار ترهيو كمي قوانو زخول عيسلطون اتزلنا زلو امو زحد قوقنا محرة تركب إلنا له متحف مسالي 18:13 حمشي ناي سلام نقوس أميكياس حموشة نسو سلام كخونيو يبل اتقزاي اتقويتا خوينو زقلز ناي سلام مسفن مخاني زرئينا زلو يسوس كريستوسكا مسفن سلام تسميلو اب إسياس 9:6 هتسان توليدلنا ودي تواهيبنا أيومو اتقزاءتخا أمانكوي سمخا قروم مكار برتع أملاخ أبوز العالم مسبلة مسفن سلام كسميو إلولو إذا بكريستوس يسوس سلام مس أملاخ عرقي مس أملاخ يستقبلنا له يزرئينا مبار أم مصحف تنبيت ميكياس يسوس كريستوس اتابيت ليهم التولد جزاء قويتان اتنقوس كله جن كأقواسا اتبتحتنا بمحرت بتصدق استملالس أرأينا محرتون يغريتان بكريستوس استقبلنايو كموها قويتا مسفن سلام مخانوئنا ان ملكات نلومي أبز خاخلناي أبز متسكن كتلينا سناي كناي محرت كالو حد كان يسعبني سخاوش تيلن زسكاني نبرايت تصبنقو صبح كال يلن بقى خايمكا أي بخلتي حيلي بقى سكيري وانا بشالها موتي مويت كذهب كان هيوت صلها عندي خوينة عداش فترة أي بخلتي حيلي بقى سكيري وانا بشالها موتي مويت كذهب كان هيوت صلها عندي خوينة عداش فترة كبرات سمعتنا أقل دمت سلامنا يخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلنا أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أون بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح اتي تعوم زينا زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم مشتو يشتتلكا اتاني حاتن كرميخا كاهن يوسد مسكانا انكا
وسدو مسكنانكا وسدو تابر قويتا وسدو مسكنانا وسدو أبلغونا وسدو مسكنانا وسدو أبلغونا يأتون بالمقدسكا بحيلي مسكناها قنبتات دبناها أقول بيبوني قويتا هتو كسع زرسع يبلام لغيغا قابلو قدم زنبر حتو دبنا كبري حوي اللوتو وسدو مسكنانا وسدو مسكنانا وسدو مسكنانا من قبسي بالوداجي معموليخا ببرهانكا استغلن كايخا من علو مكن قويتا من علو مكن يسوس من علو مكن قويتا من علو مكن يسوس من كم قويتا من كم يسوس من كم قويتا من كم يسوس وكسبي هيرام لخيك الدوسيخا مسخا كابتنتي نقوسيخا عالم كجمر حج قولها كتودا بحجي حج اللوخا كمان جيزي حلفكا مدحانينا يسوس ياويخا عطسان سخاسي فلويخا ويتا يسوس مزنا زيبكا يا ربي إلهي عليك الدوس أنت من زمان مالك وما زلت ملك فاطر السماء ولا أرد أنت حي ولا تموت العالم صفات انتهي ولكنك أنت لا تنتهي مثلنا الوقت لن يفوت يا منجينا يسوع أنت حي ولا تموت يا إلهي أنت عظيم يا إلهي يسوع ليس لك متنافس فتوي نسوي زناتي أنا دم يناتو نعزي عارف إنه ما يمرحني عبد المنشخة يوعلني صالم محرتني يسعباني نزلال ما بيتو ينبراني مسكنانا 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 يدرب اسمي مسكنانا نخي إلى قويتا يسوسنا اسف درب يدردر مسكنا اسف درب يدردر مسكنا مسكنانا 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 يدرب اسمي مسكنانا نخي إلى قويتا يسوسنا اسف درب يدردر مسكنا اسف درب يدردر مسكنا عليك الدوس أنت من زمن ملك وما زلت ملك فاطر السماء ولا أرد أنت حي ولا تموت العالم صفات تنتهي ولكنك أنت لا تنتهي مثلنا الوقت لن يفوتك يا منجينا يسوع أنت حي ولا تموت يا إلهي أنت عظيم يا إلهي يسوع ليس لك متنافس